Fresh kapatid ko, eme-eme! Ay, mamakain! Bakit may lahat? Bakit may lahat? Precious ko na Nicole! Oh. Ayun o, nag-comment siya. Oh! Precious! 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 Ah! Talo ka ngayon! Talo ka ngayon! Ah! Oh, precious! 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 Precious pack you, Nicole! Nasa Dragon si Banak, nasa London Bridge is falling down. Ano na? Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Kaya kami mga bata nanonood pero maintindihan nyo rin yun sa tamang panahon, ha? Fuck you is... Fuck, ibig sabihin, pasabog ka, fuck you. Diba? Oh, I can send a message. I can send a message. Paano ba si Gian? Me will message you. Ano yung magkara-message you? Message you later. Bisa na nga natin yung unboxing na to. First one is... Oo, sinama ko.